So beautiful words. Dear viewers, day by day we witness proofs of the truthfulness of Khilafat, which has been re-established by Allah the Almighty through the promised Messiah alayhi salam. We have prepared one such story which we'll see in a minute. I have also prepared another one for you, dear viewers. Mia Zahir Muhammad Manan, elementary school teacher from Connecticut, USA, shared his story in Al-Hakam. He says, my wife is a convert to Islam Ahmadiyyat who was actually driven out of her Sunni home, left homeless because she had converted to Islam Ahmadiyyat. After our marriage, he says, we went through a traumatic car accident after Hurricane Irene hit in August 2011. My wife was a few months pregnant and began bleeding internally. We thought we had lost our first baby when it was actually her spleen that had ruptured. She needed swift surgery, but the doctor said it would jeopardize the baby's life. This was a difficult choice we were faced with. So my parents called Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, his office for prayers and guidance through our connected family in London. Not even a day had passed when miraculously her spleen had healed on its own, saving both her life and the life of our unborn child. Hazur named that very child my daughter, Sadia, the fortunate one. माशाल्लाह. और ऐसे ही वाक़यात, ऐसे ही मोजज़ात आपकी ज़िंदगियों में भी, आपके इर्द गिर्द के माहौल में भी होंगे. जगह जगह, मुल्क चप्पे चप्पे पे ऐसी कहानियाँ, जहाँ जहाँ जमात फैली हुई है, खिलाफत के ऐसे ज़िंदा निशान हमें देखने को मिलते हैं. और ऐसा ही एक बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत निशान यहाँ जर्मनीज़ का हम आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं. एक बहुत प्यारा बच्चा जिसके साथ हुजूर की शफ़क़त और हुजूर और उनकी वालिदा के साथ भी हुजूर की शफ़क़त, हुजूर की मोहब्बत उस पूरे ख़ानदान पर कैसी बरसी और उनकी दिल की तमन्नाएँ कैसी पूरी हुई. दुनिया में बहुत से लोग गम और तकलीफ़ में मुब्तला हैं और हर एक उनमें से एक उम्मीद की किरण की तलाश में है जो एक पल में उनका सारा गम अमन और सुकून में बदल दे. ऐसी ही एक कहानी मुर्ताज़ और उसकी वालिदा की है. मुर्ताज़ एक 16 साल का बहुत ख़ास बच्चा है जो अपनी बहनों से बेहद मोहब्बत करता है. अपने घर में वो चलता फिरता और खेलता कूदता है और अपने घर का रोशन सितारा है. मुर्ताज़ को कोई खिलौने की गेम्स, कोई टीवी, कार्टून्स, किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है उसकी. अगर हम देखें कि वाहिद जो खिलौना या वाहिद जो उसकी दिलचस्पी, उसकी दोनों बहनें हैं. बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करता है वो, उनसे भी बहुत खुश होता है, उसको मज़ा आता है उनको छेड़ के. वो अपने बाबा के साथ भी उसकी एक ख़ास किस्म की एक है, उसका अपना अंदाज़ है, वो गले मिलके और फिर साथ ही बाल खींचने का, और वो प्यार का उसका अपना अंदाज़ है. ज़ाहिर है वो अपने बाबा के साथ भी और लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसको घर में जो इसकी एक मसरूफियत है वो चलते रहना है. उसको चलने का बहुत शौक है. मुमताज़ माशाल्लाह 16 साल का हो गया है और ज़रा हमारा पहला बच्चा, और उसकी पैदाइश से पहले ही हमें इल्म हो गया था कि उसको एक बीमारी थी, उसको सैश फैलियानी कहते हैं. उसमें ये होता है कि ऑर्गन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, अपनी जगह पे नहीं रहते. तो मुर्ताज़ के केस में भी ऐसा ही था कि जो उसका स्टमक था वो उसकी लंग के ऊपर आ गया था, उसकी लंग दब गई थी. कुदरती सी बात है कि पहला बच्चा और आपको पता हो कि वो ठीक नहीं है और उसका पैदाइश के साथ ही उसका ऑपरेशन होगा, तो ज़रा हम भी बहुत परेशान थे. और फिर हम हुज़ूर की खिदमत में मुलाकात के लिए गए तो हुज़ूर ने बहुत तवज्जो से सुना और इतनी शफ़क़त थी हुज़ूर की, इतने प्यार से हुज़ूर ने और फिर हौसला दिया कि नहीं, तुमने फ़िक्र नहीं करनी, इस हालत में ठीक नहीं है, अपनी सेहत का ख्याल रखो. और फिर उन्होंने बहुत दुआएं दी. पैदाइश के बाद डॉक्टरों को मुर्ताज़ का फ़ौरन ऑपरेशन करना पड़ा और मुर्ताज़ 2 माह तक हस्पताल में रहा. फिजिकल हेल्थ के लिहाज से कह सकते हैं कि वो ठीक, ऑपरेशन भी कामयाब हो गया, लेकिन वो अपने साथ के चैलेंजेस लेके आ रहा था, वो तो वक्त ने साथ साथ बताया. मुर्ताज़ की नशो नुमा ठीक से नहीं हो पा रही थी. वो बोल भी नहीं सकता था और यूं वो अपनी तकलीफ़ और ज़रूरत अपने वालिदैन को बता भी नहीं सकता था. जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था वो ये था कि वो चूँकि बोल नहीं सकता, बल्कि अभी भी नहीं बोल सकता, तो लेकिन वो बहुत एग्रेसिव हो जाता था, बहुत ज़्यादा रोता था. वो शुरू के कुछ साल तो इतने मुश्किल थे कि वो सोता नहीं था रातों को, और हम उसके साथ कहीं नहीं जा सकते थे. हम किसी गैदरिंग में नहीं, कहीं इवन सौदा बाहिज़ ग्रॉसरी करने नहीं जा सकते थे. इन हालात का मुकाबला करते अब चंद साल गुजर चुके थे और वालिदैन की परेशानी अब ज़हनी दबाव की तरफ बढ़ रही थी. एक तो आपको ज़हनी तौर पे आपको एक चैलेंज है, जज्बाती तौर पे एक चैलेंज है, फिर फिज़िकल भी आपको, क्योंकि नींद ज़ाहिर है जब आपकी रातों को आपका बेटा सालों ये चीज़ हो
تو کرتے کرتے آپ کی ہمت کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتی ہے. بیشک خدا پہ توکل ایمان تو ویسے رہتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کبھی بھی آج تک نہ میرے میاں کے اور نہ ہی ہمارے کبھی بھی آج تک شکوے کا کوئی لفظ نہیں نکلا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص تھا کہ اللہ پہ ہمیشہ وہ رہا, لیکن دل پہ آپ کا اختیار نہیں ہے. وہ جو ایک آپ کو ایک جذباتی طور پہ جو دکھ ہو رہا ہوتا ہے نا, اس پہ آپ کا اختیار نہیں ہے. ایسے ایسے وقت بھی آتے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ بس اب ختم ہو رہی ہے ہمت نا. اب مجھے احساس ہوتا ہے, اس وقت مجھے احساس نہیں تھا. مجھے لگ رہا اب مجھے پتا ہے کہ وہ ایک ڈپریشن کی کیفیت میں جا چکی ہوئی تھی. ایک ماں کا دل ہر وقت اسی امید میں رہتا ہے کہ کسی طرح ان کے بچے کی تکلیف دور ہو جائے. مگر جب ہمت نے بھی ہار مان لی اور دل پر بھی اختیار نہ رہا, تو بس ایک ہی امید کی کرن باقی تھی, اور وہ خدا کے خلیفہ کی دعائیں تھیں. آج سے تقریباً 6 سال پہلے تک مجھے اس چیز پہ رہا کہ اللہ تعالیٰ وہ معجزہ کر سکتا ہے, اور وہ خلیفۃ المسیح کی دعاؤں سے ضرور وہ معجزہ کر سکتا ہے. آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے کی بات ہے. ہماری حضور سے ملاقات تھی, اور تب بھی میرے دل میں ابھی وہ دکھ اور وہ غم کی وہ چیز رہتی تھی اس کے لیے کہ بس اللہ تعالیٰ اس کو وہ موجزانہ شفا دے اور یہ ٹھیک ہو جائے, بولنے لگ پڑے, باتیں کرنے لگ پڑے, یا جیسے باقی نارمل بچے ہوتے ہیں کسی حد تک نارمل ہو جائے. تو ایسے ہی میں نے اس وقت دکھ میں حضور کی خدمت میں عرض کی. تو حضور نے پہلی دفعہ سے فرمایا کہ چلو تم اب صبر کر لو. اور یقین کریں وہ دن اور آج کا دن, وہ جو ایک دکھ کی کیفیت تھی وہ ایسی ختم ہوئی ہے کہ دیکھیں 2 سوال میں معاملہ ہے نا اللہ سے, کہ وہ کہتا ہے کہ کبھی میں تمہیں دوں گا اور کبھی میں تمہیں آزماؤں گا. تو یہاں پہ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس چیز کو قبول کریں, لیکن میرے سے وہ قبول شاید نہیں ہو رہا تھا. لیکن وہ حضور کی الفاظ کی ایک برکت تھی, تم اب صبر کر لو. اور ایسا وہ صبر ہوا ہے کہ اب دیکھیں کہ مجھے آج اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بالکل ایک نارمل فیلنگ ہے. تو مجھے لگ رہا ٹھیک ہے, یہ اللہ کا تحفہ ہے, یہ اللہ کا انعام ہے جو ہمیں ملا ہے اس اولاد کی صورت میں. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف والدین کو حضور کے ذریعے سکون بخشا, بلکہ اس بچے کے دل میں اپنے خلیفہ کی ایسی محبت ڈال دی جو کہ والدین کی سمجھ سے باہر تھی. مرتاز ایک ایسا بچہ ہے جو نہ بول سکتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا دین کیا ہے, اس کو نہیں پتا اسلام احمدیت کیا ہے, اس کو نہیں پتا خدا کیا ہے, اس کو کسی بات کی سمجھ نہیں ہے. لیکن دیکھیں خلیفۃ المسیح کی محبت, ہم اس کو نہیں بتا سکتے حضور ہے, خلافت کا کیا مقام ہے, لیکن میں حیران ہوتی ہوں کہ کس نے اس کے دل میں یہ محبت ڈالی ہے کہ وہ حضور کو دیکھ کے اتنا خوش ہوتا ہے. وہ جب اسکول سے آتا ہے اس وقت خطبہ لگا ہوتا ہے, خطبے کا تقریباً ٹائم ہو جاتا ہے, اور وہ اتنا شور کرتا ہے حضور کو دیکھ کے, اور کبھی اس کا وہ شور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم خطبہ نہیں سن سکتے. لیکن یہ محبت صرف ایک یک طرفہ محبت نہ تھی, بلکہ حضور انور نے مرتاز کی اس محبت کو پہچان لیا اور خود اس بچے سے بہت شفقت کا سلوک فرمایا. اکثر ملاقاتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ملاقات میں تو اس کو ساتھ لے کے جاتے تھے, لیکن باہر میرے بھائی کے پاس انتظار کرتا تھا, اور جب ہماری ملاقات ہو جاتی تھی تو ہم حضور سے اجازت لیتے تھے کہ حضور اب وہ مرتاز اندر, اگر آپ اجازت دیں تو مرتاز اندر آ جائے نا. تو ایسی ایک دفعہ ملاقات تھی تو یہ باہر انتظار کر رہا تھا, ہماری ملاقات ختم ہوئی تو پھر میں حضور سے اجازت لی تو یہ دروازہ کھلا ہے, یہ اندر آیا ہے, اور حضور سے تصویر کے لیے کھڑے تھے. یہ اندر آیا اور بھاگتا ہوا آیا اور حضور سے لپٹ گیا ہے, بالکل جیسے حضور کے پاس جا کے وہ لپٹ گیا. اور ایک دم سے ذرا ہم اتنا گھبرائے تو میرے میاں نے اس کو پکڑ کے پیچھے کرنے لگے, تو حضور نے نہیں آپ رہنے دیں. حضور نے اس کو اپنے ساتھ ایسے لگا لیا, اور پھر حضور اس کا چہرہ پکڑ کے اوپر کیمرے کی طرف اس کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو وہاں دیکھو, یعنی کہ تصویر کچھ اور وہاں پہ دیکھو. اور وہ اتنی خوبصورت تصویر ہے, اور تو اس لحاظ سے یہ کہ اس نے بھی حضور کی بہت شفقتیں لی ہیں, اور حضور بھی اس کو حضور کو بھی کھیل میں, بلکہ حضور نے فرمایا بھی کہ اچھا آج تو یہ بڑا چپ ہے, بڑا خاموش ہے. 3 سے 4 سال کی بات ہے, میرے بھائی کی شادی تھی انگلینڈ میں, تو اس وقت حضور تشریف لائے تھے شادی پہ, ولیمے پہ. تو اس وقت پھر یہ جیسے حضور نے تشریف لائے ہیں, لجنا کی تصویروں کے لیے جو تشریف لاتے تھے, تو یہ بھاگ کے حضور کے پاس کیا ہے نا. لیکن اگر میں سچی بتاؤں تو اس وقت ہمیں اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ اس کو حضور کی پہچان ہے, اور یہ حضور کو دیکھ کے بھاگتا ہے. آج ہم جب سوچیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے اس کو تو شروع سے ہی حضور کا وہ ایک کشش اور محسوس ہوتی تھی. اس نے یہ دیکھا ہے کہ واقعی وہ جو ایک لمبا عرصہ دکھ یا اس کی کیفیت ہے, وہ صرف اور صرف اللہ کے فضل سے حقیقت میں حضور انور کے وجود سے, ان کے الفاظ کی برکت سے, ان کے وہ جو ایک دکھ کی کیفیت تھی وہ سکون میں بدلی. یہ خلافت ہی ہے جو دنیا میں رہنے والوں, بسنے والے, رہنے والے ہر احمدی کی تکلیف پر توجہ دیتی ہے.
इनके लिए खलीफा वक्त दुआ करता है। ये मोहब्बत की दास्तान एक हमेशा जारी रहने वाली है, लेकिन ये मोज़े का सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता, बल्कि चंद माह ही कबल मुर्ताज़ ने भी अपनी ज़िंदगी में खलीफा वक्त की दुआओं से एक नाकाबिले यकीन मोज़ा देखा। तो आज से 1 साल, पिछले साल गर्मियों में बीमार हुआ, बहुत बीमार हुआ। बीमार तो वो कुछ अर्से से चला आ रहा था उसको, लेकिन अभी समझ नहीं आ रही थी। मुख्तलिफ टेस्ट हो रहे थे, महीनों हम मुख्तलिफ जगहों पे उसके टेस्ट होते रहे, लेकिन नहीं पता चल रहा था उसको क्या है। मुर्ताज़ की रिपोर्ट्स बेहतर नहीं हो रही थी, यहाँ तक कि उसे हस्पताल में दाखिल होना पड़ा, जहाँ ये बताया गया कि मुर्ताज़ को रोमाटिज़म की बीमारी की एक किस्म है जिसे लूपस कहा जाता है। मुर्ताज़ के केस में ये हुआ था कि उसके जिगर पे असर हो गया था, उसके सारे मसल्स अंदर से सूज के हुए थे, उसके लंग्स पे असर हो रहा था। वालिदैन ने फिर से हजूर से मुलाकात का इरादा किया और ज़रा खुदा की कुदरत पर तो देखें कि एक मुलाकात ने कैसा मोज़ा कर दिया। इसकी बीमारी के आप कह लें कि तकरीबन 9 या 10 माह के बाद अप्रैल इस साल 2024 में हमारी हजूर से मुलाकात थी। और ये हजूर के पास हम तब हजूर ने पूछा कि ये कहाँ रहता है, ये घर में रहता है तुम्हारे पास, तुम लोगों के पास? तो मैंने बताया कि नहीं हजूर, ये जी हजूर घर में ही रहता है, स्कूल के बाद घर आ जाता है ना। मैंने कहा कि हजूर ये बहुत बीमार हो गया था पिछले साल और इसको लूपस हो गया था, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके बाद से मैं इसको नहीं भेजती अब हम इसको। तो हजूर ने मुर्ताज़ के चेहरे की तरफ देखा और फिर हजूर कुछ सेकंड मुर्ताज़ को देखते रहे। हजूर बिल्कुल खामोश थे और हजूर उसको देख रहे थे। मुझे यकीन है कि उस वक़्त हजूर इसके लिए दुआ कर रहे थे। साए में तेरे धूप नहाए बसद नियाज़। मुलाकात के कुछ हफ्ते बाद ही मुर्ताज़ का फिर से चेकअप था और इस वक्त डॉक्टर भी हैरान रह गए। वो कह रहा था कि मुर्ताज़ की रिपोर्ट्स इतनी अच्छी हैं कि नॉर्मली जो भी लूपस के पेशेंट हैं उनको कोई ना कोई शिकायत हमेशा रहती है, कहीं ना कहीं उनको तकलीफ रहती है, लेकिन मुर्ताज़ को हैरत अंगेज़ तौर पे कोई तकलीफ नहीं अब। और फिर उसने एक जुमला बोला, वो कहता कि मुझे लगता है कि मुर्ताज़ का लूपस ख़त्म हो गया है। ये उस लम्हे की दुआ थी जिसने एक नामुमकिन अमर को मुमकिन कर दिखाया और मुर्ताज़ फिर से हंसना खेलना शुरू हुआ। आदमी अपने रब के इश्क में दीवाने आदमी, दीवाने तेरे हम के हुआ तू खुदा का नाम। मुझे ये लगता है कि देखिए अल्लाह ताला का ये एक बहुत ख़ास फजल है मुर्ताज़ जो हमारा बेटा है, क्योंकि ये हमें जो खिलाफत की एक बहुत शफकत और मोहब्बत हासिल करने का ज़रिया बना। क्योंकि जब जब मुझे लगता था कि बस अब हिम्मत ख़त्म हो रही है और जैसे एक दवाई इंसान लेता है ना, वैसे हम हजूर की खिदमत में हाजिर होते थे और जो हम एक एनर्जी, एक तवानाई और एक हजूर की दुआएं और शफकतें समेट के आते थे, और वो चीज़ मेरी ज़िंदगी की वाहिद खुशी हजूर से मिलना थी। छाओ छाओ शख्स तेरी उम्र हो दराज, क्यों कर खुले खुदा जो ना देखो वो आदमी, क्यों कर खुले खुदा जो ना देखो वो आदमी। पाक मसीदिया जान नशीना तेनू रब दिया रखा, पाक मसीदिया जान नशीना तेनू रब दिया रखा, तेरे दर्शन कर दिया कदी न रजन अका, तेरे दर्शन कर दिया कदी न रजन अका। रवे हमेश सलामत पीरा
तेरी है सरदारी, तेरी इस सरदारी तो जाना करिए वारी, तेरी इस सरदारी तो जाना करिए वारी। रवे हमेश सलामत पीरा, तेरी है सरदारी, तेरी इस सरदारी तो जाना करिए वारी, तेरी इस सरदारी तो जाना करिए वारी। कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री अभी हमने देखी, एक बहुत प्यारे बच्चे और उसके वालिदैन के साथ हुजूर के शफ़क़त का, हुजूर की मोहब्बत का, और किस तरह उस पूरे ख़ानदान पे, उस पूरे घर पे हुजूर की शफ़क़त का ऐसा साया है कि जिससे ठंडक पहुंचती रहती है उस घर में। खुदा ताला इस रिश्ते को जो खिलाफत का इस जमात से है और जमात का इस खिलाफत से है उसको मजबूत तर करता चला जाए।